बहुत भल लगे आपको ही कहते यूथ पावर आज्ञा यूथ पावर नेशन पावर हाँ ना आज्ञा यस और नो यस तो जो दादे ताई अब तापर अब कैसे करवा लो बोले बंदे 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 भारत माता की ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ପରି ନଥାଏ ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେହିପରି ହିଁ ଥାଏ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କେବଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି जदि आम डिफेन्स जा नाभी जा आर्मी जा कि एयरफोर्स जा बहुत देश सेवा करवा मुझे ना आज्ञा आप जो जगह अच्छा जहाँ कर ईमानदारी कले ता हूँ देश सेवा।